belai belai hambai jotono chini monadon Tripurano saimano bini bucu aporni amolni simi dokol khai phaijak bini jagao bon nijeni কলম তৈ পরিশ্রম খাইমানি রাংবাই খুব কষ্ট খাইনাই রাবার কাইমানি আর রাবার ন রাজ্য সরকারনি সহযোগিতা বাই তেই রাজ্য সরকারনি এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টনি চুবাই বাংলাদেশনি ফাইনাই ভোটার কার্ড রেশন কার্ড গ্রৈ অবহাই বাংলাদেশনি ফাই তংনাই বরন লেবার্স নামইনাই বরনি বিসিংতৈনাই বিনি রাবার না তানফাই রেখা নিনি রাজ্য সরকারনি চুবামুংনি বিসিংতৈ Bini rabar tanfai bisingtui Rajya Sarkarni sofalata angka khoroksa Tripurasa nijeni rangbai kosto khainai rabar kaimani no nijeni jagao mono rabar kri khainai bikra khainai teibo bikra rabar manani kaisa Rajya Sarkarni ekta sofalata angka tabuni Sarkarni bisingtui ke Rajya Sarkarni asofalata ni bisingo boni belai kosto angka amoni karone जों यग यांगैनाय चिनि एडिसि व राज्य सरकार ताक रां होया जत किछु खाइतम फनो एडिसि नि 1 लाख टाका बनो जों चुबाखा राज्य सरकार जे तानफाइ खति खाइमानि न राज्य सरकार चुबालिया हाइपनो एडिसि सरकार 1 लाख टाका रेखा आइ अमाइकेन Tripurasa न राज्य सरकार तेम सातकै गाहामके सातक तंथं आबनो राज्य सरकार थैने आशा खायो ने तिनि बनो चुबामानि बिसिंतै जोंबो साकबाय थां किसा चुबालायखा चिनि सीएम बो साकबाय थां चुबाखा बनो किसा अमाइकेनाय 1 लाख प्लस तै किसु बनो रां चुबालायखा Kay monadon Tripura isa koksan belai hambai marogo chini boba garana anu so mani bagoi chini CM sar nonsolon romote amla ar je ADC government je chini CM sar no MPC sar no bo onek belai hambai marogo ano bhai hel khale mani bagoi wait ni president chini sar no bo bono belai hambai marogo chini boba garana anu so mani bagoi tei boboni bisingo tei kaisa kok tini ang thangai phaika जेकुनो जातीय दल ताबक जेमन बीजेपी चिनि Tripurasa नि राबार तानफारिनाय कायसा सुनाम खाइ दं Tripurasa न सातकैनाय थिग अमाइखायनो आइगे CPM रौ सातक लांखा आबननि कायसा दलिल तिनि आं थाङैनाय फेमानि कालि खलाव आरो नुखा Tripurasa रनि जागा न एडिसि नि जागा न एडिसि व राधा चरण सं ओ रंजित देवर्मा सं CM तंफरो CPM तंफरो नर कलेज खोलकनाय हिनि सावैनाय पारानि पेटवा CPM नेता कनैनो सयनावैनाय आबो जागा एडिसि नि Tripurasa नि जागा न राज्य सरकारनि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट याफारि रेखा अथच कागजक के सैजाक इंडस्ट्री खैनाय हिनाय पाब्लिक नखो साका पारानि बरन साका कलेज खोलकनाय हिनाय कागजक के इंडस्ट्री खोलकनाय हिनाय सैजाक तै इंडस्ट्री न खोलकनाय हिनाय कागज सैजाक फन इंडस्ट्री नि कोनो नामुनिशानार जागा करै तिनि थाङै नगैलिया तै आरो कलेज बु खोलक जागिया लुकुरनो माइका थकाइखा ताबके लुकुरक बरनि जागाव राबर बु काइमालिया बरन दखल जागा किछु खाइमालिया आ जागाव ताबके तेरेक बांग्लादेश नि फेनि वानसारनो दानानि बागै एकटा CPM रगागि जे सामु कतर तांगलांखा Tripurasa नि जागा सेगनानि न आ सामु कतर न तैबो बीजेपी रक गाहाम खलायनाय आर नुबो एडिसि बुसकाम दखल रखाइमा खांके बा ताबक जे किसा मिसा फान तमनो एफानो वानसारनो बाहाय के दावैनि Tripurasa नि जागा सेगमाना आमहाय तैबो सामु गाहाम राज्य सरकार ताङै तंगो आइगेबो तांलांखा CPM नि बिसिंतै नमाइके ताङै तंमार न राज्य सरकारनि सामु गाहाम न तिनि थाङै नाय फैखाता गाबनो आं सावो राज्य सरकार माइके सामु गाहाम तांमार न Tripurasa नि जागा सेगै तंमार न प्लिज एडिसि सरकार बना सामु गाहाम न आंला चाजागिया सामु हामियान खाइना मसो अब कैंसिल खाइनाय Tripurasa न जागा बागै रिफिके चाजागता आंखे आमो खाइनानै सामु खाइतों हामबाय।